Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan muniran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam, insyaallah pada pagi hari ini kami dari Pondok Sedekah Indonesia mendatangkan Syekh Ali Sinan, atau nama lengkapnya Syekh Ali Muhammad Sinan, Syekh Ali Ahmed Sinan, sering biasa dipanggil Syekh Ali Sinan. Beliau berasal dari Sana'an di Yaman. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau mengenai apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan insyaallah pada pagi hari ini juga setelah adanya tausiah kita akan mengadakan sunduk keliling. Jadi ada beberapa tim dari Pondok Sedekah yang insyaallah akan keliling untuk ibu dan bapak untuk menyiapkan infak terbaiknya. Juga tausiah kita akan mengadakan lelang syal Palestina yang insyaallah akan kita langsung berikan kepada masyarakat Palestina melalui lembaga Pondok Sedekah Indonesia. Dan insyaallah infak terbaik Bapak Ibu akan dimanfaatkan oleh masyarakat Palestina dengan sebaik-baiknya. Dan perkenalkan, saya Muhammad Bintang Fadlur Rahman sebagai translator sekaligus penerjemah dari Syekh Ali Sinan yang akan menyampaikan tausiahnya. Ya Syekh, mubasyaratan, tafadhal. بمسجد بيت السلام. بيت السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفقها يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله في هذا اليوم المبارك يوم الأحد، أنا سعيد جدا، سعيد أن ألتقي بهذه الوجوه المنيرة، بهذه الوجوه الطيبة في مسجد بيت السلام. Pada pagi hari ini Syekh Ali Sinan sangat amat bahagia bisa berbicara dan juga memberikan tausiah kepada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini di Masjid Baitus Salam yang semoga Allah berkahi. Insyaallah hadithi ma'akum الموضوع الذي سأتكلم معكم ما هو واجبنا نحن تجاه نحو فلسطين، ما هو الواجب علينا؟ نعم. Tema yang akan diangkat pada pagi hari ini adalah apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. فلسطين ما زالت تحت احتلال، فلسطين ما زالت تحت احتلال اليهود. نعم، ما زالت تحت احتلال اليهود المعتدين. Pada saat hari ini, pada detik ini, Palestina saat ini dibombardir oleh Yahudi laknatullah alaih, dan banyak saudara kita yang tertimpa musibah di Palestina atas kekejian Yahudi dan juga Zionis laknatullah alaih. فلسطين هي أرض الأنبياء، فلسطين هي أرض الأنبياء،
ونحن أحق بهم من أن يعني يعتدوا على فلسطين، فنحن لا بد علينا أن نحمي ويعني نكون مع أهلنا في فلسطين، لأن فلسطين هي أرض الأنبياء. Palestina adalah buminya para nabi. Di Palestina juga banyak kisah para nabi dilahirkan di tempat tersebut atau di negeri tersebut. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim bisa dan terus berjuang untuk membela negara tersebut sebagaimana kita mencintai para nabi di kota tersebut. Nahnu ahaqqu bi Musa min al-yahud al-maghdubi alaihim. Nahnu ahaqqu bi Musa min al-yahud al-maghdubi alaihim. Wa nahnu ahaqqu bi Isa min an-nasara al-dhalin. Di Palestina juga terdapat kisah Nabi Musa alaihissalam yang dimana pada saat itu mendakwahkan Islam di kalangan masyarakat Yahudi, dan juga sama seperti Nabi Isa alaihissalam mentausiahkan atau mensebarkan Islam kepada masyarakat Nasrani di kota Palestina, di negara Palestina. Fi Filistin al-Masjid al-Aqsa alladhi huwa ula al-qiblatain wa thalith al-masajid. إذن في فلسطين موجود المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين، يعني في البداية كانت القبلة إلى بيت المقدس، وكذلك هو ثالث المساجد الذي تشد الرحال إليه. Di Palestina merupakan kiblat pertama seorang muslim, yaitu Masjidil Aqsa sebelum berpindah ke Masjidil Haram. Dan di Palestina juga kiblat pertama seorang muslim yang saat ini sedang dihancur lantahkan oleh seorang Yahudi. فالنبي الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nah, pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah atas segala kebesarannya. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kebesarannya kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan segala kebesaran yang Allah miliki. Maha Suci Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. إذن قضية فلسطين ليس هي خاصة بفلسطين فقط. قضية فلسطين هي قضيتنا. مشكلة فلسطين هي مشكلتنا، حزن فلسطين هي حزننا، فرح فلسطين هي من فرحنا. إذن لا بد علينا أن يعني نحمي فلسطين. Ketika Palestina diserang oleh Yahudi laknatullah alaih, ketika Palestina sakit dan berdarah, maka itu adalah sakitnya kita seorang muslim. Ketika seorang Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina mengalami kesusahan atau kesulitan, maka kesulitan itu kita rasakan bersama seorang muslim bagi saudara kita muslim lainnya di Palestina. فلسطين فتحها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكمها المسلمون قرونا طويلة، يعني سنوات طويلة حكمها المسلمين. Di Palestina juga merupakan salah satu tempat dan negara yang pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, banyak sekali atau perjalanan yang panjang dari sahabat Umar bin Khattab untuk bisa menaklukkan para Yahudi dan Nasrani di kota Palestina pada saat itu. ثم احتلها الصليبيون بعد أن يعني حكمها المسلمون قرونا طويلة. بعد ذلك احتلها الصليبيون فأخرجهم المسلمون المجاهدون
بقيادة صلاح الدين الأيوبي. Di tanah itu juga setiap tahunnya banyak dan muncul para pemimpin-pemimpin muslim. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi yang saat itu juga menaklukkan kota Palestina yang saat itu dipegang oleh para Yahudi dan Nasrani. كذلك بعد ذلك احتلها البريطانيون، احتلها النصارى البريطانيون في القرن الماضي وسلموها لليهود ليقيموا فيها دولة، يعني أقاموا فيها دولة لإسرائيل. Di tes. Di tanah tersebut, di tanah Palestina, banyak sekali kisah-kisah para khalifah, para pemimpin muslim untuk bisa menaklukkan kota Palestina di para tangan penjajah seperti Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu banyak pemimpin-pemimpin muslim muncul di kota Palestina atau di negara Palestina tersebut. وفي فلسطين أعلنوا دولة إسرائيل، هذا في عام 1300، في عام 1367 هجرية، كذلك الموافق 1948 أقاموا دولة إسرائيل، وهي ليست إسرائيل، هي أرض فلسطين، فما زالوا يطمعون أن يوسعوها حتى تصل إلى نهر النيل في مصر. هم يعني يريدون التوسعة حتى يعني تكون أرضهم إلى أرض النيل في مصر. Di Palestina banyak berdiri kerajaan-kerajaan muslim yang pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan muslim yang berdiri pada tahun 300 sampai 400 Hijriah, sehingga banyak peradaban-peradaban muslim berdiri di kota Palestina hingga melebar ke negara Mesir, yang pada saat itu juga banyak terdiri kerajaan-kerajaan muslim di Palestina dan juga Mesir. إذن أيها الأخوة المصلين، أيها الأخوات، حديثنا اليوم عن فلسطين التي يعني يدمى جرحها في كل يوم يعني ينزف الدماء، كل يوم يقتل الأطفال، يقتل الأبناء، الأمهات، حتى يعني الأطفال ما زالوا في بطون أمهاتهم يقتلون. نحن نرى ونحزن ويعني ما نراه يجعلنا نغضب، يجعلنا يعني لا نستطيع نعمل شيء إلا الدعاء إلى الله عز وجل والإنفاق في سبيل الله عز وجل في دعم فلسطين. Di Palestina saat ini banyak sekali anak-anak kecil, ibu-ibu yang sedang mengandung bayinya di dalam kandungannya yang pada saat ini dibombardir, dibunuh tanpa rasa bersalah dan juga dilululantahkan oleh para Zionis laknatullah alaihi. Maka dari itu kita sebagai muslim hendaknya membantu dengan cara apapun. Jikalau tidak bisa berangkat menuju Palestina atau Gaza, maka kita bisa menyiapkan infak terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. نعم. إذن في الوقت الذي يقتل المسلمون في فلسطين، في هذا الوقت الذي يعني يقتل المسلمون في فلسطين، نرى كثيرا من المسلمين لاهين عن مصائبهم وإقامة المهرجانات السياحية. يعني أقصد في فلسطين يعني يقتل المسلمين، لكن في أماكن أخرى وفي دول أخرى يقام المهرجانات، يقام اللهو، اللعب، الغناء، وإخواننا في فلسطين يقتلون. أين مشاعرنا وأين عواطفنا تجاه فلسطين؟ Di Palestina, penduduk Palestina itu mayoritas adalah seorang muslim. Maka dari itu ketika mereka dijajah oleh bangsa Yahudi atau Nasrani laknatullah alaih yang saat ini menjajah Palestina, maka sebagian penduduk
Muslim di Palestina akan merasakan akibat daripada penjajahan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai Muslim hendaknya mengetahui akan hal itu. Seperti yang terjadi di media sosial, yang kita ketahui, video-video ataupun foto-foto yang menggambarkan bagaimana kondisi Palestina saat ini. إذن لابد علينا أن نحمي، لابد علينا أن ننصر، لابد علينا أن ندعو، لابد علينا أن يعني ننفق ما نستطيع لإخواننا في فلسطين. نحن لا نستطيع نذهب ونقاتل بالسلاح، لكن ماذا يجب علينا الآن؟ نحن يجب علينا الدعاء لهم، يجب علينا يعني ننفق من بعض أموالنا لإخوان في فلسطين الذي لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون يعني ما يشربون، الماء لا يوجد، الكهرباء لا يوجد. إذن لا بد علينا أن يعني نساعدهم بما نستطيع. Dari sekian banyak kejadian-kejadian yang ditampilkan di media sosial, kita seharusnya mengetahui dan paham bahwa apa yang seharusnya akan kita lakukan untuk masyarakat Muslim di kota Palestina atau di kota Gaza. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai Muslim masih ada rasa simpati kita, rasa kasihan kita terhadap masyarakat Muslim yang saat ini terjajah di Palestina, tepatnya di kota Gaza, yang saat ini juga kabarnya terdapat gencatan senjata, yang itu pun juga masih ada korban berjatuhan di sana. Maka dari itu, kewajiban kita setidaknya, walaupun kita tidak berangkat menuju Gaza untuk membela mereka, setidaknya kita mau menolong melalui harta kita atau infak kita untuk masyarakat Palestina di sana. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني فبعد أن كان المسلمون قوة عظمى، كان المسلمون يعني في قوة، يعني ضعفوا وتفرقوا، تفرق المسلمون وضعف المسلمون، يعني لا يستطيعون المسلمون. نحن يعني أمة عظيمة لكن لم نستطع أن يعني نساعد فلسطين. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya memiliki kekuatan yang kuat. Maka dari itu, saling membantu dan juga bergotong royong merupakan kunci daripada kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap kalam-kalamnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, dengan bekerja sama, dengan bergotong royong, dengan kita menolong sesama muslim, maka kemenangan akan kita dapatkan suatu saat nanti. أيد النصارى البريطانيون أيدوا يعني النصارى والأمريكيون اليهود في فلسطين شجعوهم على ارتكاب المجازر وقتل الأطفال. فخلف إسرائيل موجود أمريكا وغيرها التي تساعد وتؤيد إسرائيل على قتل الأبناء والأبناء والبنات، ويعني كذلك أفسدوا النسل والزرع، أفسدوا كل شيء. إذن في فلسطين أفسدوا كل شيء. نعم. Nah, sebab dari itulah mengapa kita sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk kita menolong mereka. Karena mungkin Bapak atau Ibu sudah mengetahui bahwa Israel yang saat ini atau Zionis Yahudi laknatullah alaihi yang saat ini banyak didukung oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, yang dimana sekarang juga propaganda terus dilakukan oleh mereka untuk memframing, untuk menggambarkan bahwa seorang muslim adalah teroris, seorang muslim adalah penjahat. Maka dari itu, dengan kita membantu Palestina menyatakan kepada dunia bahwa seorang muslim adalah sosok yang kuat tanpa harus dijatuhkan oleh siapapun. كذلك لا يزال الصهاينة لا يزالوا مستمرين إلى الآن في قتل المسلمين الفلسطينيين وأسرهم وإيذائهم والتضييق عليهم وكذلك الآن يقيمون المستوطنات
يعني يعتبر أن أرض فلسطين هي أرضهم، وهو لا، نعم، يعني ليست أرضهم. نعم. Di Palestina saat ini juga mengalami banyak sekali kekurangan, dimulai dari listrik, air, dan juga kebutuhan pangan yang saat ini juga ditahan oleh Zionis laknatullah alaih untuk bisa menghancur lantahkan Palestina dan Gaza yang saat ini juga tidak terkendali oleh media, sehingga kekuatan media Israel dan juga Zionis laknatullah alaih bisa memframing atau mempropagandakan bahwa sesuatu hal yang jahat itu timbul dari Palestina, bukan dari Israel. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengolah informasi yang kita dapatkan di media sosial. إذن إخواني المسلمين المصلين، إخواني، لا ما يجب علينا ما يعني بالمجاهدة. لا نستطيع أن نخرج اليهود والنصارى لعنة الله عليهم إلا بالجهاد، إلا بالمقاومة. طيب وكيف؟ إذن ندعم إخواننا في فلسطين حتى يستطيعوا المقاومة ويعني ردع هذا التوجه النصراني في فلسطين. Keberanian-keberanian yang dilakukan oleh mujahid di Palestina atas dasar keimanan mereka, atas dasar janji-janji Allah bahwa suatu saat nanti jikalau mereka mati dalam keadaan syahid, maka surga Allah yang akan menanti mereka. Lalu bagaimana kewajiban kita agar bisa mendapatkan predikat syahid yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan berjuang dengan sepenuh hati yang kita bisa lakukan walaupun tidak bisa berangkat menuju Palestina, setidaknya kita bisa mendoakan, kita bisa memberikan infak terbaik, kita bisa memposting setidaknya di media sosial kita bahwa Palestina adalah negara yang wajib untuk merdeka, dan sesama muslim kita harus wajib menolong mereka dalam keadaan dan bagaimanapun kita berada. إذن يجب علينا كذلك، نحن بحاجة إلى مراجعة للوضع. لا بد علينا يعني من محاسبة أنفسنا، لا بد علينا إصلاح الحال. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكيف يأتينا النصر ونحن نرى الجبن في النفوس؟ كيف يعني؟ لا بد علينا أن نظهر أن نحن أقوى من هذه الفئة الضالة إسرائيل. لا بد علينا أن نظهر أننا أقوياء وأننا نستطيع الدفاع عن أرض فلسطين بالقوة وبالدعاء وبالدعم بالمال. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim untuk bisa merebut kemerdekaan Palestina, saudara-saudari kita di Palestina, dengan kita berjuang. Kalau tidak berjuang, kemerdekaan itu tidak akan didapatkan oleh Palestina. Mengingat bahwa masa lampau Indonesia merdeka, negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk kita berdakwah walaupun tidak bisa dengan berangkat menuju Palestina, setidaknya kita berjuang dan berjihad dengan harta. عندما رفعت راية الجهاد على قلة من المجاهدين في فلسطين، يعني رفعت راية الجهاد على هذه القلة القوية التي تجاهد بني إسرائيل، التي تجاهد إسرائيل في فلسطين، تتصاعد في أوساط اليهود يعني القتلى والخوف والرعب، وهؤلاء المجاهدين هم قلة وليس لديهم من السلاح إلا قليل، لكن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب. فنسأل من الله عز وجل أن يصرف عن فلسطين كل شر، ونسأل من الله عز وجل أن يعني يرينا الحق، وأن يرينا في فلسطين يعني كل خير وكل أمر يسرنا ويسعدنا برجوع فلسطين إلى أبناء فلسطين، ويخرج هؤلاء
النصارى المحتلة لأرض فلسطين. Setiap muslim di Indonesia, walaupun kita tidak bisa berangkat menuju Palestina, setidaknya kita memiliki cita-cita dan juga mimpi yang sama seperti tentara mujahidin di Palestina untuk bisa mendapatkan keberkahan dan juga janji-janji Allah kepada kita dengan cara terus berjuang dengan kehidupan kita masing-masing, dengan berjuang mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan kita juga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang muslim dengan muslim lainnya seperti bangunan yang saling mengkokohkan antara satu dan lainnya. Jikalau seorang muslim sakit, maka muslim lainnya juga sakit. Jikalau seorang muslim lainnya berbahagia, maka muslim lainnya juga akan merasakan kebahagiaan. أيها المسلمون قال الله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعني إذا تركنا الجهاد سلط الله علينا ذلا نعم إذا تركنا الجهاد سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk terus berjuang. Jihad yang Allah katakan di sini bukan melulu tentang peperangan. Jihad kita saat ini di Indonesia mungkin terhadap saudara-saudara kita di Palestina, yaitu dengan mendoakannya. Karena doa sesederhana mungkin akan menghantarkan kebaikan-kebaikan dan juga pertolongan-pertolongan Allah kepada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang merasakan tertekan, dan juga bencana kemanusiaan yang hadir di Palestina merupakan suatu kewajiban untuk kita untuk terus menolong mereka dalam keadaan apapun. من أعظم أسباب النصر تحقيق الإيمان وتقوى الله عز وجل، تحقيق الإيمان وتقوى الله عز وجل واجتماع الكلمة على الحق وترك التنازع والتفرق. إذا لا بد علينا أن نجمع الكلمة، نوحد الصف، لا نكون مشرذمين، لا نتشتت، وإنما يعني نجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة. Bagaimana caranya untuk bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina? Caranya adalah dengan kita merapatkan barisan-barisan kita untuk terus menyatakan kemerdekaan daripada Palestina tersebut. Jikalau di antara kita lepas daripada saf atau barisan tersebut, maka kelengahan atau kelemahan yang menjadi target daripada Zionis laknatullah alaih akan menghancurkan dan melululantahkan setiap kelemahan atau setiap orang yang keluar dari barisan daripada perjuangan kita sebagai seorang muslim. إعداد ما نستطيع من ذلك من العدة للجهاد في سبيل الله عز وجل والتضحية بماذا؟ التضحية بالأموال والأنفس وغير ذلك من أسباب النصر. نعم. Menjadi seorang fisabilillah atau perjuangan untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar itu merupakan godaan yang sangat amat berat. Maka dari itu setiap muslim hendaknya berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap kita memiliki godaan, ujian, cobaan yang berbeda-beda. Nah, saudara kita di Palestina memiliki cobaan dan ujian yang begitu berat yang tidak kita rasakan satupun di Indonesia. Maka dari itu berpegang teguh pada keimanan kepada Allah, meminta tolong kepada Allah merupakan salah satu cara dan juga solusi yang bisa kita lakukan pada saat ini ketika mendapatkan sebuah ujian seperti masyarakat di Palestina. أيها المسلمون لا بد علينا أن نتيقن أن الله عز وجل ناصر دينه، أن الله عز وجل سينصر هذا الدين يعني وعباده المؤمنين بنا أو بغيرنا. الله عز وجل سينصر الدين بنا أو بغيرنا، فلا بد علينا أن
يعني في حياتنا وبعد مماتنا. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. Nah. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menolong agama Allah, di mana Allah juga mengatakan akan janjinya bahwa barang siapa seorang muslim menjaga keimanannya, menjaga agamanya, maka Allah berjanji hingga akhir hayatnya Allah akan menjaga hidupnya dari segala macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu kewajiban kita untuk bisa menolong menegakkan agama Allah itu adalah kewajiban seorang muslim selain daripada ibadah-ibadah amaliyah yang kita lakukan setiap harinya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama يحشرون. هذه الآيات تدل على فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، خصوصا يعني في هذه الآونة الأخيرة يعني الكل يرى ويسمع ويشاهد ماذا حصل لإخواننا في غزة. يعني إبادة جماعية يعني الإنسان يرى ويحزن ويصاب باليأس أحيانا. لماذا؟ لأن المشاهد يعني فظيعة والذي نراه أمر يعني غير عادي، فلا بد علينا أن نقف بجانب إخواننا في فلسطين. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa menegakkan agama Allah adalah sebuah kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang menegakkan agama Allah, Allah akan menempatkan dirinya di surga yang paling atas yang Allah berikan kepada seorang muslim. Tetapi bagi seorang muslim yang tidak mau dan enggan menegakkan agama Allah, maka di akhirat kelak seorang muslim tersebut akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, neraka paling bawah yang Allah berikan kepada mereka. Bagi seorang muslim yang tidak mau menegakkan agama Allah hingga akhir hayatnya. بلاد الشام هي فلسطين، كذلك سوريا، لبنان والأردن. هذه بلاد فلسطين، بلاد الشام يسمى بلاد الشام. هناك فضائل في أحاديث في فضل الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال هناك في نجد هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للشام الذي هي فلسطين، الأردن، لبنان وكذلك سوريا، يدعو لها اللهم بارك في شامنا وفي يمننا. نعم. Sebagai informasi bahwa negara Syams pada waktu Rasulullah SAW berhijrah, yang juga dijadikan sebagai nama dalam Al-Quran, Allah menjanjikan Allahumma barik lana, Allah akan memberkahi negara Syams, yang dimana negara Syams terdapat negara Palestina yang saat ini, kemudian Yaman, Suriah, dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada kalamnya untuk terus memberkahi negara-negara tersebut sampai hari kiamat tiba. Kadzalik qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal iman idza waqa'at al-fitan bisyam. Idza waqa'at al-fitan bisyam hunaka al-iman. يعني نرى يعني سبحان الله في قلوبهم الإيمان، لا خوف وإنما الإيمان ويعني قوة الدين في نفوسهم قوية ما شاء الله. Di negara Syams sudah sejak zaman dahulu dilatih dan dididik mentalnya untuk terus berani terhadap perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaih. Sejak zaman para nabi
yang saat itu melangkahkan kaki mereka di tanah Syams. Yang sudah tadi saya katakan, tanah Syam beberapa negara yang saat ini muncul dan juga merdeka seperti Palestina, Suriah, Yaman dan lain sebagainya. Mereka dididik untuk menjadi seorang muslim yang berani menentang segala penindasan-penindasan yang mereka rasakan sampai detik ini juga. إذن عباد الله من علامات اقتراب يعني الساعة كثرة الزلازل وكثرة القتل والفتن والأحداث الجارية اليوم في بلاد الشام ليست كبقية الأحداث، إن يعني هذه الأحداث تدل على اقتراب يوم القيامة لأنه يعني يكثر القتل. نعم. Di hari kiamat nanti akan banyak seorang muslim yang meminta pertolongan atau syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan kepada seorang muslim yang mau menegakkan agamanya hingga akhir hayatnya. Walaupun ujian, cobaan, terpaan dirasakan oleh seorang muslim tersebut, tapi seorang muslim tersebut mau terus mendedikasikan dirinya untuk perjuangan agama Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat istimewanya kepada seorang muslim seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. إذن يجب علينا إخواني المصلين والمصليات، إخواني الأمهات والآباء ومن حضر في هذا المسجد المبارك بيت السلام، يجب علينا يعني لا ننسى إخواننا يعني في صلاتنا من الدعاء، ونحن في سجودنا يعني نذكر إخواننا في فلسطين وندعو لهم، وكذلك بما نستطيع من أموالنا لا بد علينا أن يعني نساعدهم بأموالنا وبأنفسنا يعني الدعاء لهم في هذا الأوقات المباركة، لأننا إذا لم نساعدهم الآن فمتى نساعدهم؟ نعم. Ibu, bapak, muslim dan juga muslimah, jamaah Masjid Baitus Salam, Syekh Ali Sinan menganjurkan kepada kita untuk terus mendoakan, menolong saudara-saudara kita di Palestina, bagaimanapun bentuknya, apapun rupanya. Syekh Ali Sinan menganjurkan kepada kita untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina, entah dengan doa, entah dengan harta, entah dengan mensiarkan dakwah-dakwah kita melalui media sosial yang ibu dan bapak, abang-abang, mbak-mbak yang siap untuk mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan kebenaran di media sosial yang kalian punya. Insya Allah, Allah akan memberkahi kita, Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan jalan keluar atas ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah, dengan keyakinan yang kita miliki, Allah akan membantu segala kesulitan apabila kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan di Palestina. في الأخير أشكركم على حسن الاستماع والإنصات والحضور في هذا المسجد المبارك، يعني صلاة الصبح في جماعة وكذلك حضور المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يعني يلين قلوبنا حتى يعني نساعد إخواننا في فلسطين. آمين آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Syekh Ali Sinan atas tausiah dan juga hikmah yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga kita bisa mengamalkan, semoga kita bisa mengimplementasikan segala nasihat-nasihat yang diberikan oleh Syekh Ali Sinan. Kemudian selanjutnya, untuk sesi selanjutnya adalah lelang syal Palestina yang kita lakukan dari Pondok Sedekah untuk masyarakat di Palestina. Siap, Asino?